কিন্তু একটু কেরম যেন ফিলিং আসছে, গা গুলাচ্ছে। চিন্তা নাই, অনেক কিছু নিয়ে আসছি, কোনো ব্যাপার না। चाइना का बॉर्डर है, बॉर्डर पे ही पहुंचना है। तो बॉर्डर है ना, बॉर्डर है इधर पर। एक मंदिर है ना वहाँ पे, एक मंदिर है, मंदिर है ना वहाँ पे, वो बाबा मंदिर बाबा के मंदिर है ना? नीचे में, नीचे। नीचे में बाबा मंदिर आपको वो नथुला। বন্ধুরা আমরা এখন সিকিম ঢুকছি। बड़ा कुत्ता से इधर। এই দেখ, ওয়াও ওয়াও। আমি अकेला भी अक्सर फिर के संभल सकता हूँ मैं, जो कर लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। দেখছো কি ভালো কি পরে না যায়, সাবধান, খেলা মেলা দিও না। Wow. वैसे सामने से ना तुझे खुला नहीं। মাখন ঢেলে দিয়ে আরে ক্যামেরা কি সিস্টেম যেন পড়ে, পারি না। অনেক অনেক সিস্টেম পড়ে। তো বন্ধু, এই যে হচ্ছে আমাদের হোটেল। মানবদা, আমাদের হোটেলটা কেমন? নাইস। এই যে হচ্ছে আমাদের হোটেল, ঠিক আছে, সুন্দর একটা জায়গা, সত্যি সুন্দর। আগুন মাখন, এই রে হোটেলের সাথে বোঝা যাচ্ছে না তো, এই হচ্ছে কথা। যাই ক্যামেরা আছে তাই দিয়ে তুলছি, একটু দেখেন। আর এই যে হচ্ছে ওই ছোট ছোট বাড়িগুলো না, এইগুলো অ্যাকচুয়ালি কি চোখে দেখতে যা লাগবে সেগুলো কখনোই তুমি এতে পারবা না। এই যে আমাদের এই যে একটা রুম, এই রুমটা এখন ক্লিন হয়নি, আর এই রুমের থেকে নানান সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা যায়, দারুণ জায়গা, সিরিয়াস। টয়লেট মালেট সব ক্লিনই থাকি, এটা একটু অপরিষ্কার, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। এই যে আমরা হোটেল, একই कोई बात नहीं। ওই যে তোমাকে তা ওই যে ফোন টোন চাপ নেই। এই যে আমাদের ঘর, ফ্যান লাগবে না। ধুমো উঠতেছে, এই যে আমাদের ব্যাগ, আরে आपको
5,000 लाख पर हेड 500 से करते भी वो 5,000 से होता है ना बड़ा गाड़ी और एक सवारी करके उसमें उठाता है 5,000 हमको तो क्या ज्यादा नहीं बचता है ना वो पुलिस को देना पड़ता है नहीं छोड़ता है उधर केवड़ी जलता है उधर 25 का तो এই কারণে लोग मट्टू अभी हम जा रहे हैं एमजी मार्केट देखते रहिए। হ্যালো গাইজ, আমরা এখন কোন মার্কেটে যাচ্ছি? লালবাজার মার্কেটে যাচ্ছি। এখন দেখি কি কি এরা কেনাকাটা করবে। হয়তো আমাকে কিনতে মিনতে হয় না, আমার কিনি মিনি না, তাহলে দেখতে করি। দেখো আমাদের समुंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर पॉन्स पॉप स्क्वायर बैक। আমি জাস্ট ভিউটা দেখাই, আমি যেই ভিউটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি দেখাই। নাইস গ্লরিয়াস, এর মধ্যে মনে হচ্ছে নাকাবন্দি নাকাবন্দি। ওয়াও, বাজার ওয়াও। अभी एमजी मार्केट में घुस रहे हैं हम लोग, दिखाते हैं आपको। कनिस ওই যে মানবদা, এই যে সুজয়দা, এই যে আমাদের নতুন ডাক্তার, সবাই মিলে যাচ্ছি। আর মেরা हालत तो खराब हो गया इतने से किसी बड़ा এতগুলো সিঁড়ি এই যে थक गए। बाजार देखो, अरे हमको बिन बताए अनुदा, हमको बिन बताए तो नहीं लिया, हमको बिन बताए तूने सब क्या। कहाँ घूमना हम लोग। मेरा तो आईफोन नहीं करता, ICL में पैसा नहीं दे रहा। কেমন ফিলিং আসছে? ভালো ভালো। দেখো ছবি তোলা হচ্ছে সামনে। মানবদা ওর ছবি এত কষ্ট করে কেন তুলছে বলতো? কারণ সামনে ওর বিয়েটা দিতেই হবে, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। সারে জাহাজ मारो दुनिया को खुश होना यार। लड़े लड़के
देखा तुमको बस देखा तुमको यारा গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমরা যাব লাচু। আচ্ছা, দাদা বলছে আমরা খুব মাইনাসে যাব, ঠান্ডা একটি পরিবেশে, মানে এখান থেকেও ঠান্ডা বেশি। ঠিক আছে, তো দেখা যাক সেখানে কী কী হয়, সব কিছু আপনাদের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সাথে সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। हेलो ए आइसे मिस्त्री তো কি করলো গোপাল মামা আসবে না? মা ফোন করে নাই? সকালের মনোরম দৃশ্যের সাথে আমরা আজকের ব্লগটা শুরু করছি। আজকে আমরা যাব লাচুং। বালি আইছে নাকি? এরকমই সুন্দর সুন্দর পরিবেশগুলো ক্যামেরাবদ্ধ হয়ে ওঠে প্রত্যেকটা সময়। হ্যালো এগুলো আপনারা যতই ক্যামেরাবদ্ধ করি না কেন, আমরা আমি আর ফোন করলে ফোন ঢুকবে না রে। আমরা যত ক্যামেরাবদ্ধ করি না কেন, জায়গাগুলো এমনি যে আপনারা চোখে না দেখে সেই অনুভবটা করতে পারবেন না। चलना चालाओ चालाओ ऑफ कर दीजिए। चलो इधर ब्रिज बन रहा है ना? ये नहीं लगा है खोल के कौन सा? खोल के हाँ नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं ये वाला? पूरा खोल के ये वाला? नहीं, छोटा वाला दबाओ, छोटा वाला दबाओ हाँ। और लंबा वाला खींचो। हाँ और वैसे नहीं होगा, ऐसे एंगल से। ओ हाँ हाँ अभी लगा। हाँ, आप तो कांच डालो। साउंड दो साउंड। ठीक है, साउंड साउंड ठीक है। हाँ अब ठीक है। दबे पाँव से ओए हाले हाले जिंदगी लगा के चुप के आए अब तुम्हें जमीन मेरा ওইটা আমাকে কল পাঠাছিল, ওই পাথরটা। এই হাঁকতে নামতে এই জায়গায় নামলি এত না? তালি বলে জলের অভাব। তালি দেখছো, আমারও উল্টো পাল্টা কথা কয়। वहाँ नहाने के लिए तालाब मिल जाए ना? कहाँ में? अब तो बढ़िया है। कहाँ में? वहाँ नजदीक पे जहाँ पहाड़ पे जा रहे तालाब मिल जाए तो बढ़िया है। तालाब तो नहीं है, मगर थोड़ा खुला होगा वो है। उसमें तो ठंडी पानी से कैसे ना पाएंगे, हार्ट लॉक होगा तो। हार्ट ब्लॉक हो जाता है। लॉक लॉक हार्ट लॉक। अच्छा एक हॉट स्प्रिंग करके हॉट स्प्रिंग में जा सकते हैं, मगर टाइम कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ देखने को मिलेगा, हानि से वो भी पैदल जाना पड़ेगा। हॉट स्प्रिंग युमथांग दिल्ली में। अरे चुप के आए अभी अभी